of a hope that is steadfast and sure, since Jesus came into my heart. And no dark clouds of doubt, now my pathway obscure, since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Lots of joy o'er my soul, like the Savior's rose, since Jesus came into my heart. Amen. Amén. Since Jesus came into my Desde heart. que Jesús vino a mi corazón. You know, and he only goes where he's invited. Él solamente va donde es invitado. And he only stays where he's made comfortable and made to feel at home. Y se queda solamente donde él se siente en casa. Amen. Amén. Amen. Thank you, musicians. Gracias a los Our músicos. song leader this Y a morning. nuestro director de cantos esta mañana. You're ready for the word. Si We'll están listos para la palabra, get into the word right away. vamos a entrar en ella de inmediato. We'll take our text from Exodus chapter 4, Vamos a Éxodos 4, from verses 1 through 9, del 1 al 9. and it reads like Se lee this. así. And Moses answered and said, But behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice, for they will say, The Lord hath not appeared unto thee. And the Lord said unto him, What is that in thine hand? And he said, A rod. And he said, Cast it on the ground. And he cast it on the ground. And it became a serpent, and Moses fled from before it. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. And the Lord said unto Moses, Put forth thine hand, and take it by the tail. And he put forth his hand, and caught it, and it became a rod in his hand, that they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath appeared unto thee. And the Lord said furthermore unto him, Put now thine hand into thy bosom. And he put his hand into his bosom. And when he had taken out, behold, his hand was leprous as snow. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. And he said, Put thine hand into thy bosom again. And he put his hand into his bosom again, and plucked it out of his bosom, and behold, it was turned again as with his other flesh. And it shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken to the voice of the first sign, that they shall believe the voice of the latter sign. And it shall come to pass, if they will not believe also these two signs, neither hearken unto thy voice, that thou shalt take of the water of the river, and pour it upon the dry land, and the water that thou takest out of the river shall become blood upon the dry land. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él la volvió a meter en su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y serán sangre en la tierra. Let us pray. Oremos. Gracious Heavenly Father, Bendito Padre Celestial. Lord, we thank you once again, Lord, for bringing us here safely this morning, Señor, te agradecemos nuevamente por traernos aquí a salvo nuevamente. for putting it in us, Lord, to be consecrated unto you. Por poner en nosotros el ser consagrados a ti. And now, Lord, as we look to you now, Lord, the author and finisher of our faith, Y ahora mientras miramos a ti, el autor y consumador de nuestra fe, as we take in this portion of thy word for the study and
and learning, Lord, this morning. al tomar esta porción de tu palabra, Señor, para nuestro estudio, para nuestro aprendizaje. We pray, Lord, that you would vindicate your word, Lord, confirm your word, Lord, that we've read, Pedimos, Señor, que tú confirmes la palabra que hemos leído, bringing it to life today, Lord, as you always do, Lord. que la traigas a vida como tú siempre lo haces. Father, we surrender all, Lord, Padre, lo rendimos todo, asking that you would just take control of every spirit in here pidiendo que tomes control de cada espíritu aquí, as we surrender to you, Lord. mientras nos rendimos a ti. Take preeminence now, Father. Toma preeminencia ahora, We ask Padre. this blessing upon us in our service. Pedimos esta bendición sobre And nosotros, for our sobre nuestro brethren that servicio, could not be here this morning, y sobre aquellos que no han podido estar aquí esta that you would mañana, deal with them according to thy word right where they are. que tú lides con ellos donde quiera que estén, de acuerdo a tu palabra. We ask these things, Father, in the precious name of Jesus Christ. Pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Amen. You may be Amén. seated. Voy a tomar tu asiento. I'd like to title this morning's message, Quiero titular el mensaje esta mañana, The Voice of the Sign. La voz de la señal. And for this afternoon's message to listen to, Y para el mensaje esta tarde, para que it escuchen, will be a message titled The Same, The Voice of the Sign, es el mismo título, La voz de la señal, recording number 640321. de 640301. And very tremendous thought here. Un tremendo pensamiento aquí. I've been listening to a few messages that Brother Branham had preached. He escuchado un par de sermones que predicó el hermano Branham. And you know, no matter what the date is on the recording, Y sin importar el día de la grabación, the Word of God never gets old. la palabra de Dios no envejece. And I believe that with all my heart. Lo creo con todo mi corazón. And I don't know how many times I've lost count No sé cuántas veces he perdido la cuenta ya. of how I've listened to a Y message, como cuando escucho un mensaje and it just does something to my heart and Hace does algo something to my faith. en mi corazón, a mi fe. And it's just tremendous how the Lord keeps His word. Es tremendo como Dios guarda su palabra. Now, we take our thought this morning Tomamos el pensamiento esta mañana ahora from something that the prophet said in this particular message, de algo que el profeta dice en este mensaje. and I really like the way that he said Realmente this. me gusta cómo él lo dice. And it caused a chain reaction Y causó una reacción en cadena of so many things that the Lord, as He deals with us. de muchas cosas mientras el Señor lidia con nosotros. How many knows how God deals with us? ¿Cuántos saben que Dios lidia con nosotros? It's by His Spirit, Es por su espíritu and it's never outside of His y word. nunca fuera de su palabra. So He'll always, by His Spirit, remind us things in His word. Así que siempre por su espíritu nos recuerda de cosas en su palabra. But in reminding us of things in His word, Pero al recordarnos de esas cosas, He doesn't just tell us, remember it says this, or remember it says no that. simplemente se recuerda que dice esto, dice He esto otro. shows us when that which is said by Him is fulfilled by Him. Él muestra cuando aquello que está escrito es cumplido por él And it's confirmed by Him. y es confirmado por él. Because really, that's the proof that the Scripture applies today. Esa es la prueba de que la escritura aplica hoy. Not just what is said, No solamente lo que dice, but is what is made manifest. pero cuando es manifestada. And but the prophet of God made a statement at the beginning of this El message, profeta de Dios declara al principio de este mensaje and he had delivered this message in the evening time, y entregó este mensaje en la tarde. and he was in his approach to preaching this sermon. Y al acercarse al predicar este sermón, I want to read this way. quiero leerlo. He says, "I'm trusting that tonight Dice, estoy confiando que esta noche we'll be able to accomplish seremos capaces de lograr that which we're trying to get the people to see, aquello que estamos intentando hacer que el pueblo vea. the reality La realidad of having faith in God." de tener fe en Dios. And that's kind of the approach I want to go from this Y morning. ese es el acercamiento que quiero para esta mañana. The reality La realidad of having faith in de God. tener fe en Dios. Now, the title of this morning's message is The Voice of the Sign. Ahora el título de esta mañana es La voz de la señal. And if you tie that to the reality of having faith in God, Y se lo junta con la idea de tener de la realidad de tener fe en Dios, there's a lot more than just a sign, es más allá de la señal and there's a lot more than just a y voice. más allá de la voz. And that's what we hope to get into this morning. A eso esperamos llegar esta mañana. Now, the prophet of God in the message of the hour had preached several messages and had mentioned this before, El profeta de Dios en el mensaje de la hora ha mencionado esto muchas veces, but titling one particular message, pero uno en particular,
hearing, recognizing, and acting on the Word of God. oyendo, reconociendo, actuando en la palabra de Dios. And we take from that message and so many other things that he said Tomamos de ese mensaje muchas de las cosas que él dijo, of what it means to act out the life and prove that you are a believer. de qué es actuar en la palabra, qué es demostrar que uno es un creyente. And that is that faith cometh by hearing and hearing by the Word of Y God. eso es a través de que la palabra viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. And it's hearing, Y es oír believing, creyendo and acting upon the Word of y God. actuando en la palabra de Dios. That is the sign of a believer in this day. Esa es la señal de un creyente hoy. But not just in this day, No solamente en este día, but that attributes or those characteristics of a person that hears the Word of God características, esos atributos de alguien que escucha la palabra and de Dios believes the Word of y God, que cree en la palabra they de will Dios, act upon the Word of God. siempre actuarán en la palabra de Dios. They do not leave the Word of God without using the Word of No God. dejarán la palabra de Dios sin usarla. And this is why it's very important that today, Por eso es importante hoy, and you can take this to every part of your life as a believer, usted lo puede tomar a cualquier parte de su vida como towards creyente, any divine promise of God, a cualquier promesa divina de Dios, whether it's something for your healing, si hay algo para su sanidad, just for a moment. solamente por un momento. How do we attain our healing? ¿Cómo obtenemos sanidad? We believe. Creyendo. And our faith grabs hold of it. Y nuestra fe se agarra de ello. And how do we know our faith has grabbed hold ¿Y of it? cómo sabes que nuestra fe se agarra de ello? Because it manifests. Porque se manifiesta. Because before that, it's just faith Porque antes de eso solamente fe, looking at the unseen, mirando lo invisible, but not attaining pero it. no obteniéndolo. But when faith grabs hold of your healing, Pero cuando la fe se agarra de su healing sanidad, is made la manifest. sanidad es manifestada. That's what proves your faith grabbed hold Eso prueba que su fe se agarró of a promise inside of God's Word. de una promesa dentro de la palabra de Now, Dios. faith is intended to use to grab the things inside of God's Word. Ahora, la fe tiene que agarrarse de la palabra de Dios, de las And promesas. remember, God's Word is a seed. Y recuerden, la palabra de Dios es una And in semilla. that seed En esa semilla is every fulfillment hay cada cumplimiento of what God says. de lo que Dios dice. So if the God's Word is a Si seed, la palabra de Dios es una semilla and His Word is y healing, su palabra es then sanidad, it's in the Word. está en la palabra. But if our faith grabs Pero it, si nuestra fe se lo agarra, there's going to take an va atmosphere a tomar una atmósfera for that seed to come forth and be made para que manifest. esa semilla crezca y se manifieste. And that is the right amount of moisture, Esa es la cantidad the correcta right de amount of humedad, temperature, la temperatura and the correcta sunlight. y la luz del That's the sol. way a natural seed comes Así forth. como una semilla natural crece. But in the spiritual, it's not much different. Y en lo espiritual no es The distinto. Word of God, it takes more of the Word of Se God. requiere más de la palabra de It Dios. takes us believing and trusting what is being said and written here in the Word of Se God. requiere confiar y creer en lo que está escrito en la That palabra. is the water of God's Word. Es el agua de la This is palabra the de Dios. foundation of our faith. El fundamento de This nuestra is fe. where our faith is grounded upon Y being donde God's está Word. anclada nuestra palabra. Then the la palabra de Dios. Spirit comes and waters that Luego el Word, Espíritu viene y la which is riega. also the light of the Word, también es la luz de la and it palabra. confirms the Word. Y confirma And la how does palabra. it confirm the Word? By bringing it to ¿Y pass. cómo la confirma? Al hacer que ocurra. That is the way God confirms His Word. Así como Él confirma su palabra. God does not confirm His Word by just saying it. Dios no confirma solamente diciendo. God does not confirm His Word by just like letting the sound go out. Simplemente dejando que el sonido salga. The sound that goes out El sonido que sale and what He says en lo que él can dice, never come back no void. puede volver vacío. Remember the Word of God, when it goes out from God, it cannot come back void. Recuerden, la palabra cuando sale de Dios It's no got puede to volver vacía. fulfill Tiene que and cumplir do what its intended purpose y is. hacer el propósito que tiene. Now, God's Word is eternal. Ahora la palabra de Dios Heaven es and earth will eterna. pass away, Cielos y tierra pasarán. but God's Word will never pass Pero la away. palabra de Dios no That's pasará. why promises of 2,000 years ago that God Por gives eso, promesas que Él dio hace 2000 años atrás and God y Él fulfills, cumplió, God still gives today aún las da and hoy. can still be fulfilled Y today. aún puede ser cumplidas hoy. Amen. Amén. So the Así reality que la realidad of having faith in de tener God fe en Dios is not no imagination. es una imaginación. When we put our faith in God for healing, Al poner nuestra fe en Dios para la sanidad, how do we attain that healing? ¿cómo obtenemos esa sanidad? By keeping our faith in God. Al mantener nuestra fe Now the en devil Dios. will come along Vendrá el and he diablo will say, well, today you're not feeling y good. dirá, hoy día no te sientes bien. Now yesterday I know you felt good and you claimed your healing. Ayer te sentías bien y reclamabas sanidad. But the devil likes to get us to doubt God's word. Pero el diablo quiere que dudemos la He palabra likes de to
Dios. disarm people. Le gusta desarmar a la And gente. disarming people is to take the word of God away from Y you. desarmar a la gente es quitarle la palabra de Dios a ellos. But if God is giving you his word, Pero si Dios le da su palabra, don't give it up. no la entregue. Hold on to his word. Agárrese de ella. And you hold it by one hand. Y usted la agarra con una mano. And that is great. Eso But sometimes you have to grab hold with two eso hands. está bien, pero hay que agarrarle de dos And manos. hold on to it even tighter than you had Y before. agarrarse más fuerte que antes. Because the devil's shrewd. Porque el diablo es astuto. He'll let you hold on to it for a Va while. a dejar que le agarre por un And rato. then you'll not have any battles. Y luego no tendrá ninguna batalla. And then you just kind of get a little relaxed. Y luego se va a relajar. You know, I still believe God's word. Creo en Dios la palabra de Dios. I still believe I'm healed. Aún creo que estoy sanado. And then, you know, there's no problems. Y no hay problemas. And then sometimes, you know, I'll just De put it repente, away for a little while. la guardo por un rato. Now, you still got it with you. Aún la tiene con usted. It's right here on your Está side. aquí a su lado. But then now you're not armed. Pero ya no está armado. You're not carrying it in your No la hand. está portando en su mano. And the devil will come and he'll say, Y vendrá el diablo y you le know, dirá, you feel that? ¿sentiste eso? That's what he does. Es lo que él hace. He wants to get you out of thinking about having faith. Lo quiere sacar de estar pensando tener fe. You feel that? ¿Sentiste eso? And then the mind begins to go. Y luego la mente empieza a andar. And he's trying to get your mind off the word of God E intenta sacar su mente de la palabra de Dios. onto what you feel. Y ponerle a lo que usted He goes, "See, siente. maybe you're not healed." Quizá no está sano. And he tries to put these thoughts in you like it's your thoughts. Y intenta poner estos pensamientos como que son But as a suyos. son and daughter of God, Pero como hijo o hija de it's not your Dios, thoughts. no son sus pensamientos. Because our thoughts are supposed to be on the word of God. Porque nuestros pensamientos tienen que estar en And la if our palabra de thoughts Dios. begin to be contrary to the word of God, it's not our thoughts. Y si son contrarios a la palabra de Dios, Because no if son we're nuestros sons and daughters pensamientos. of God, our thoughts must stay with the word of Si God. somos hijos, tienen que estar nuestros pensamientos en So la therefore palabra we de know Dios. it's not our thoughts. Now we can accept it as our thoughts. Podemos aceptarlos como nuestros pensamientos. And once we do, it'll begin to react in the display of those thoughts. Y una vez begin que to lo be made hagamos, vamos a manifest. reaccionar y actuar en esos pensamientos. So it's very important that you be careful what you think. Así que es importante que usted tenga cuidado en lo que piensa. Remember in Philippians, I believe it was, that the Apostle Paul said, Creo que en Filipenses el apóstol Pablo dice, whatsoever is true, lo que es verdadero, whatever is good, lo que sea bueno, whatever is holy, todo lo que es santo, think on these things. piensen en estas cosas. So if it's not holy, Así que si no es santo, if it's not true, si no es genuino, not pure, right? si no es puro, Don't think about no it. piense en ello. Simple. Simple. Amen. Amén. So, brother, sister, Así que hermanos y hermanas, don't let the enemy disarm you. no deje que el enemigo le Hold desarme. on to that word. Agárrese de esa palabra. And when you feel that little flutter, or when you feel like the devil's trying to tell you, I don't have my healing anymore, Bueno, sienta esa agitación cuando That's sienta a que el diablo lie le of dice the algo. devil. Eso son mentiras del diablo. God said he's the Lord our God that heals all our Él diseases. dice que es el Señor tu Dios que sana toda nuestra That's a enfermedad. present tense God. Ese es un Dios de tiempo That is a presente. God that heals us now, Es que not nos sana tomorrow. ahora, no mañana. When I get my new body, I'm not going to need Cuando healing. tenga el cuerpo nuevo, no necesitaré sanidad. I need healing today. Necesito sanidad hoy. When I'm in this body, Cuando estoy en este cuerpo. I need guidance now. Necesito guianza When ahora. I'm in this body, Cuando estoy en este cuerpo. amen. Amén. But when I get there, Cuando llega allá, I'm not going to need a roadmap anymore. no necesitaré el mapa ya no más. I'm not going to need my GPS Ya anymore. no necesitaré el GPS. I'm going to be where I need to Voy be. a estar donde tengo que estar. Amen. Amén. The voice of the sign. La voz de la señal. To our thought, Para nuestro pensamiento, here Moses is this is the book of este es Exodus. el libro de Éxodo. And in Exodus, we know that Exodus means the coming out or calling out or bringing out. Y en Éxodo entendemos que significa salir fuera, llamado fuera. Amen. Amén. It's the coming out. Es el salir. And this is one nation Y esta es una nación coming out of another nation. saliendo de otra nación. A nation that had put it into bondage. Una nación que los había puesto en esclavitud. But when Israel went to Egypt, Pero cuando fueron a Egipto, they didn't start out in bondage. no empezaron en esclavitud. What got them in bondage Y entraron en esclavitud. was they got comfortable with the burden that Egypt kept putting on them. Fue que se pusieron cómodos con la carga que Egipto les estaba poniendo encima. They got comfortable with the work they were doing. Estaban cómodos con el trabajo que hacían. They got comfortable with where they lived. Estaban cómodos como vivían. They got comfortable with the laws. Con las leyes que tenían. And all this Y comfort toda esta comodidad eventually led to their bondage. eventualmente llevó a su Then there esclavitud. arose a Pharaoh that knew not Joseph Luego se levantó un faraón que no conocía a and José. forgot the son of Y prosperity, se olvidó del hijo de prosperidad. forgot the freedom that Israel had.
Se olvidó de la libertad que tenía Israel. or rather, I should say, ignored it. O mejor dicho, la ignoró. And therefore began to pass laws and rules and regulations Así que empezó a pasar leyes y regulaciones that put the children of Israel into bondage in a subservient way to the people in the land of Egypt. que puso a los hijos de Israel en esclavitud y en una condición de siervos. And they could no longer break from it. Y ya no podían salir de ahí. It was no longer a free choice. Ya no era una elección They libre. were slaves to Egypt. Eran esclavos de Egipto. But God, having promised in His Word Pero Dios habiendo prometido en su palabra that one day He would deliver them, que un día les libraría, God looks out for His Word. Dios cuida su palabra. And over 400 years later, the fulfillment of this promise was made Y manifest. 400 años después, esa promesa fue cumplida. And Moses came on the scene. Y llegó Moisés a la escena. Moses was the very fulfillment Moisés fue el mismo cumplimiento of the word that God had spoken. de la palabra que Dios había hablado. Now, the prophet of God in this message that we refer to, the voice of the sign, El profeta de Dios en este mensaje que referenciamos, la voz de la señal, the prophet of God talked about different signs. el profeta habla de distintas señales. And he said the prophet himself is a sign. Y dice, el profeta mismo es una señal. And there's a voice that follows the sign. Y hay una voz que sigue a la señal. And he says, now a sign is given Y dice, una señal es dada to get the attention of the people. para captar la atención de la gente. And it was no different than when God got the attention of Moses. No es distinto a como Dios captó la señal de Moisés. Now, I want you to understand something here. Quiero que capte algo aquí. That before Moses could preach an Exodus, Antes que Moisés pudiese predicar un éxodo, he himself had to have an Exodus. él mismo tiene que tener un éxodo. See, he left Egypt first. Ve, él dejó Egipto primero. He was delivered from the hand and the grip of Pharaoh Él first. fue soltado de la aprieta de He Faraón saw the primero. signs and the wonders and vindication of the word of God first. Él vio la vindicación de la promesa de Dios primero. And that's what he Y believed. eso fue lo que él creyó. And that's what he grew upon. Y él creció en ello. And as he grew, mientras creció, he came to this point of a burning bush experience. Llegó a este punto de la experiencia de la zarza ardiendo. And in this burning bush Y esta experience, zarza ardiendo, God had to get his y attention. Dios tenía que captar la atención de He él. had already come out of Egypt. Ya había salido de He had Egipto. already left the house of Ya Pharaoh. dejó la casa de Faraón. And now he was in the Y mountainside. ahora estaba en la montaña. And he saw on the side of the mountain Y junto a la montaña vio a bush that burned una zarza que ardía, but was not consumed. pero no era consumida. A bush that was on Una fire, zarza que estaba en fuego but there ardiendo, wasn't smoke pero no había humo, because it wasn't burning like that. porque no estaba ardiendo. Smoke is a result of something that is burning up, El being humo es consumed, el turning to resultado ash. de algo que se consume, que se transforma en ceniza. The burning bush did not turn to ash. La zarza ardiendo no estaba, no It se convirtió en stayed ceniza, intact. se quedó intacta. Because what the ash would have represented is once it happened once, Porque la ceniza hubiese demostrado que lo que you pasó una can't vez, burn it ya again. no puede arder otra Anybody vez. ever tried to burn a log or ashes? ¿Alguien intentado encender cenizas? You can't do it. No se puede hacer. It's already burned up. Ya se quemó. Everything that burned up in the ashes is already burned up. Todo lo que se quemó en la ceniza ya está quemado. That's what the ashes Eso is. son las cenizas. But what God was showing Pero lo que Dios estaba to mostrando a Moses Moisés was this was a perpetual fire, es que tiene un fuego perpetuo, a perpetual kindling of the fire, un avivamiento perpetuo de ese a fuego, fuel that fed the fire that would not die, un combustible que no se that would not end, que no terminará, that would not go out. que no se acabará. It was an eternal burning Era fire. un fuego ardiendo eterno. It didn't consume. No se consumió, It didn't end. no acabó, It didn't have a beginning, no tuvo and principio it did not have an y no end. tiene fin. That's what that fire was. Eso era lo que era ese fuego. God was showing Dios mostraba that he could light up que él podía encender something that was natural, algo que era natural. and something that was Algo natural natural could stay there, se podía quedar así, could not be no consumed, podía ser consumido, could be continually lit up. podía continuamente estar encendido. Amen. Amén. Moses saw this light. Moisés vio esta luz, He saw this fire. vio este fuego. God used the sign of the burning bush Dios usó la señal de la zarza to get ardiendo the attention of his prophet. para captar la atención de su profeta. Moses walks to where this burning bush is. Moisés fue a donde estaba la zarza And God already knew he was coming. y Dios ya sabía que él venía. Moses didn't know what maybe that day was going to Moisés bring. quizás no sabía lo que iba a He encontrar. was probably going about every other day like any other day. Estaba ocupado con sus negocios como cualquier otro día. But that day was just a little bit different. Pero ese día fue un poco más distinto. That day he saw this burning on the side of the mountain. Vio esto ardiendo a la orilla And de he la says, montaña. I'm going to go see what that's about. Tengo que ver de qué se trata esto.
Nobody told him. Nadie le dijo. Nobody, he didn't go to his pastor and he got his pastoral advice. Él no fue donde el pastor a buscar un consejo pastoral, Right? ¿cierto? God showed you, something got his attention and he went towards it. Algo captó la atención de él y él fue. So he went to where it was at. Así que fue donde estaba. And as he got closer, Mientras se acercaba, he felt a little different. se sintió un poco distinto. And that's the way it happens with sons and daughters of Y God, así pasa con los hijos e hijas de Dios, with the church of God. con la iglesia de Dios. When they get closer to God, they begin to feel a little different. Al acercarse a Dios nos empezamos a sentir distintos. And you know, the further they get away, they also feel a little Y entre different. más se alejan también They se feel so sienten much distintos. unworthy, and I don't have to do this, and I don't have to do that. Se sienten indignos de que ya no tengo que hacer esto y esto otro. But the closer they get to God, they feel like, oh, I got to do this and I got Pero to do entre más that. se acercan, tengo que arreglar esto y tengo que hacer esto otro. And as Moses began to get closer to the burning Y bush, mientras Moisés se acercaba a la zarza ardiendo, he hears a voice. escucha una voz. He saw the sign, Él vio la señal and now he hears the voice. y ahora oye la voz. And the voice tells him, Y la voz le dice, Moses, Moisés, this is for him. esto es para él. It's for him, Es para él. regardless of anybody else, Sin importar nadie más. regardless of his wife, Sin importar su esposa. regardless of his Sin children, importar sus hijos. regardless of his Sin father-in-law, importar su suegro. regardless of how he was raised. Sin importar cómo fue criado. This experience was his. Esta experiencia era para él. Moses, Moisés, take off your shoes, saca tus sandalias. for the ground you're standing on Porque la tierra en la que estás, is holy ground. tierra santa. Now, just for a moment, Ahora por un momento, consider considere the extension of the anointing, la extensión de la unción. the extension of that light La extensión de esa luz of the burning bush. de la zarza ardiendo. You would think the bush was holy. Usted pensaría que la zarza era santa. Yeah, the holy God was there. El Dios santo estaba allí. You would think the mountain was holy. Usted pensaría que el monte era santo. The holy God was there. El Dios santo estaba allí. But what made it holy Pero lo que lo hacía santo was the presence of Almighty God. era la presencia del Dios Todopoderoso. And this is why you have to have this presence all the Y time. por eso usted tiene que tener esa presencia todo el tiempo. This is why some people, when they leave church today, Por eso que gente cuando se va de la iglesia they'll hoy be defeated van a ser derrotados. because they don't take the presence of Porque God no se with llevan them. la presencia de Dios. They leave the presence of God with the pastor. La dejan con el pastor. They leave the presence of God with the Dejan la word. presencia con la They palabra. leave the presence of God with the service. La dejan con el servicio. But they don't take the presence of Pero no God se la with them. llevan consigo. Take off your shoes, Quita tus sandalias. for the ground you're on Porque la tierra en la que estás, is holy ground. tierra santa es. So he saw the sign, Así que vio la señal, he heard the voice, oyó la voz, right? ¿correcto? He saw something that got his attention. Vio algo que llamó su atención. He heard the voice, Oyó la voz and he believed the y voice. creyó la voz. And what proved that he believed ¿Qué the prueba que voice? creyó la voz? He did Él what the hizo voice told him to do. Lo que la voz le pidió And what the hacer. voice told him to Y do lo que la voz le pidió hacer was the word of God. fue la palabra de Dios. The voice of God will never tell you to do things contrary to his word. La voz de Dios nunca le va a pedir If hacer God algo is contrario a la testing you, palabra. it might appear that way. Si Dios le está probando, puede que se vea así, But the fulfillment of this word in your life, God must stay with his pero word. el cumplimiento de su palabra en su vida tiene que quedarse con la palabra. He must stay with his word. Él tiene que quedarse con la palabra. God can't go out of his word. Dios no puede salir de su palabra. He can't say this over here and not do as he says. Él no puede decir esto por acá y después no hacerlo. That would make him a hypocrite. Lo haría él un hipócrita. That would make him a Lo liar. haría un mentiroso. And he's not a Y él hypocrite. no es hipócrita. And he's not a Y no es liar. mentiroso. So God must stay with his word. Así que Dios tiene que quedarse con su palabra. Now again, he may say something to you De nuevo puede que le diga algo that makes it sound like to go contrary to his word. que suena como contrario a su palabra, But in the fulfillment of his pero en word, el cumplimiento de he'll su never palabra go contrary to his no irá word. contrario a su palabra. He'll set it straight. Lo dirá correcto. Amen. Amén. Watch. Mire. So Moses hears the voice. Así que Moisés oye la He voz, takes off the shoes. saca su calzado, His obedience to the voice that spoke to him. es obediente a la palabra que le habla. a Now él. he begins to have a conversation with God. Ahora empieza a tener una conversación con Dios. Now I'm sure before this time, De seguro antes de esto he had a lot of thoughts about God. había pensado mucho en Dios. He had a lot of personal feelings about Tenía muchos God. sentimientos acerca de Maybe Dios. he even had heard about God from his parents, which I believe he did, Quizás escuchó de sus padres como creemos que lo his hizo, real parents. sus verdaderos padres. And knowing the heritage
heritage that he comes y from. conociendo la herencia de la que venía, But he never experienced and had a burning bush experience for pero himself. nunca lo había experimentado, nunca tuvo una experiencia de But estar this viendo was the antes. day that he was having a burning bush Pero experience. este era el día que tenía esa experiencia. So as he's speaking to God, God's telling him, I'm going to send you down to Egypt. Así que mientras habla con Dios, Dios le dice, te voy a enviar de vuelta You're a Egipto. going to go back to where you came from. Vas a regresar a donde saliste. And you're not going to go there to live amongst Y them. no irás a vivir entre ellos. You're not going to go there to move back to No Egypt. vas a ir a mudarte de But vuelta you're a going to Egipto, go there to deliver a message to pero Pharaoh vas a ir a entregar un mensaje a and to my Faraón people that are in his y a mi captivity. pueblo que está cautivo de And él. when you go there, Cuando vayas I'm ahí, going to give you this. Te daré esto. I'm going to be with you. Estaré contigo. And you're going to deliver a Y message. entregarás un And this mensaje. message is going to Y be, este mensaje será, let my people go. deja a mi pueblo ir. Now, Moses is thinking about Y ahora this. Moisés está pensando en esto. I hear what you're saying, Lord. Y escucho lo que dice, Señor. I see the signs. Veo la señal. I hear the voice. Escucho la voz. I believe it. Lo creo. But I don't think they're going to believe me. Pero no creo que me crean. I don't think they're going to hear me. No creo que me van a oír. I don't think they're going to understand No what creo I'm que trying to say. van a entender lo que intento decir. And the Lord says, Y el Señor le dice, what's in your hand? que está en tu mano. It's a rod. Es una vara. How many knows what the rod is a symbol of? ¿Cuántos saben que la vara qué símbolo es? The law, La ley, the rule. el regente, Shepherd. un pastor. There's a lot of things it can type. Hay muchos tipos ahí. But generally the rod was a sign of authority. Pero usualmente la vara es señal de autoridad, Rule, law. de regir, de la ley. He said, what is that in thy hand? Le dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? And he said, it's a rod. Y él dijo, es una Now vara. don't you know ¿No sabe that usted God already knew what was que in his Dios ya hand? sabía lo que tenía en la mano? What it was already in his hand? Lo que ya estaba en su mano. I mean, you know, where are the eyes? ¿Dónde están los ojos? In the burning bush. En la zarza ardiendo. But yet, here he tells Moses, how did he know he was wearing shoes? Pero aquí le habla como dice, ¿cómo sabía él que ya tenía calzado? So he says, Moses, remove your shoes. Y dice, Moisés, quítate tu calzado. Moses removes his Y shoes. Moisés lo hace. He has this talk with God. Y tiene esta conversación con Dios. And then he goes, okay, all right, but I don't think they're going to believe me. Y Moisés le dice, bueno, no sé, porque no Moses, me van a what's that creer. in your hand? ¿Qué es eso en tu mano, Moisés? It's a rod. Es una vara. And he said, cast it on the ground. Y le dice, échala en la tierra. Let it go. Déjala ir. And he cast it on the ground. Y la echó en tierra. And it became a Y serpent. se volvió una serpiente. And Moses fled from Y before it. Moisés huía de ella. I mean, I could imagine I was holding this Yo me thing, imagino, estaba sujetando esto, right? ¿cierto? I mean, man, I was holding it up. I'm walking down the Estoy road, caminando por el camino, you know, and I'm using it. la estoy usando. And the Lord tells me to Y el put Señor it me dice down. que la pusiera abajo. I put it down right by my feet La where puse I'm junto at. a mí, And guess donde what? estoy I'm parado. barefooted, Y adivine, estoy descalzo, right? ¿cierto? I mean, this is getting kind of scary a little bit. Se está poniendo un poco temeroso. And how do you know? ¿Y cómo sabe? Because Moses didn't stand there. Porque Moisés no se quedó ahí. Moses fled. Moisés He huyó. laid it right down by his feet. Le puso junto a sus It pies. turned to a serpent. Se transformó en And serpiente. Moses goes, Moisés whoa. dice, "Ay". And the Lord said unto Y el Moses, Señor le dice a Moisés, put forth thine hand extiende tu mano and take it by the tail. y tómala por la cola. Now Moses was a shrewd fella. Ahora, Moisés era He was astuto, intelligent. era inteligente. He didn't argue with God. No discutió con Dios. He didn't say, I'm afraid of No snakes. dijo, le tengo miedo a la serpiente. He just ran from a snake. Él simplemente huyó de But la now God's serpiente. telling him to pick it up. Pero ahora ya le dice, tómala. He didn't argue with God. Él no discutió con Dios. He didn't say, oh Lord, no, it's a snake, Lord. Señores, pero es una serpiente. I can't pick this snake No up, la puedo Lord. agarrar. But he didn't say that. Pero él no dijo eso. Why? ¿Por qué? Because he wasn't trusting what he thought. Porque no estaba, no estaba He confiando en lo que wasn't pensaba. trusting what he felt. No estaba confiando en He lo que was trusting sentía. what the voice was telling him. Confiaba en lo que la voz le decía. And when you trust the voice that tells you the word of God, Y cuando confías en la voz que te habla la palabra de Dios, you'll do what the word of God says. usted hará lo que la palabra de Dios dice, No questions asked. sin hacer preguntas.
no doubts, sin dudas, no hindrances. sin impedimento. It didn't say he waited here for an hour No dice que esperó una hora, thinking about it. como pensándolo. I'll do it tomorrow. Lo haré mañana, I'll do it next time, lo haré la Lord. siguiente vez, Señor. And he put forth his hand and he caught it and it became a rod in his Y hand. él extendió su mano, la tomó y se volvió vara en su mano. Now I believe he learned a huge lesson here. Yo creo que aprendió una gran lección aquí. I believe that what he learned is what he holds in his hand. Yo creo que lo que aprendió que lo que sujeta en su mano, While he holds it, mientras lo sujete, it's one thing. es una cosa. And when he lets it go, Y cuando lo deja ir, it can turn into something puede else. devolverse en algo más. But if he takes it back, Pero si lo toma de vuelta, it'll be that thing again. será esa cosa de nuevo. So I think he learned a lesson Así que creo que aprendió una lección. that sometimes you have to let something go. Que a veces hay que dejar cosas ir. And when you hold on to Y something, cuando se agarra de algo, it's going to stay what it was when you had it to begin with. se va a quedar como está, como cuando lo tenía al principio. And that they may believe, this is the Lord speaking to him, Este es el Señor hablándole Moses, a Moisés. that they may believe that the Lord God of their fathers, Para que crean que el Señor Dios de sus padres, the God of Abraham, el Dios de Abraham, the God of el Isaac, Dios de Isaac, the God of el Jacob, Dios de Jacob. this is not three different gods. Estos no son tres dioses distintos. This is the same God. Es el mismo Dios. But what he's identifying to Moses is that the God of Lo Abraham que está identificando a Moisés es que el Dios de Abraham is the same God of es Isaac, el mismo Dios de is the Isaac, same God of el mismo Jacob Dios de Jacob, that appeared to him. que se le apareció a él. And the Lord said, Y el Señor le dijo, furthermore, aún más, so I mean, man, God just keeps going. Dios sigue. You would think after this experience right here, the burning bush, Usted piensa que después de esta experiencia la zarza ardiendo, the voice out of the light, la voz de la luz, the rod turning to a serpent la vara tornándose en serpiente and turning back y again. de vuelta en vara. Wow, how much more do you need? ¿Qué más necesita? Miracle after miracle after miracle. Milagro tras milagro tras milagro. And then we have the audacity Y tenemos la audacia to ahora doubt de that dudar God can perform another de miracle. que Dios puede hacer otro milagro. Furthermore, Además, he said unto him, le dijo, put now thine hand into thy bosom. pon tu mano en tu seno. He put his hand into his bosom. Le puso su mano allí. Why, Lord? ¿Por qué, Señor? I hope nothing turns to a snake. Ojalá que nadie se transforme en serpiente. Why, Lord? ¿Por qué, Señor? No questions asked. Sin preguntas. You let a son of God, Deja que un hijo de a Dios daughter of God, just do una hija what de the Dios word says. haga lo que la palabra dice, No questions asked. sin hacer preguntas. And watch how powerful God will be in your life. Y mire lo poderoso que Dios será en su vida. Put your hand in your bosom. Mete tu mano en tu seno. He puts his hand in his Él lo bosom. hizo. And when he took it Y out, al sacarla, behold, aquí, his hand was leprous su mano tenía lepra, as snow. como nieve. No question at all. I wonder what that little spot is. Sin preguntarse, ¿qué son estos puntos? His hand Su mano was leprous. estaba as snow. leprosa, Fully. llena, No question about it. sin hacer preguntas. He knew what it Él was. sabía lo que era. And he said, put thine hand into thy bosom again. He didn't say, Lord, if I do that, I'm going to get it all over my body. Y le dijo, mete la mano de, bueno, él no contestó de vuelta, pero que se me va a extender por todo el cuerpo ahora. His hand turned unclean. Su mano se volvió impura, His sucia. hand represented sin Su mano representaba pecado in his own bosom. en su seno. Put it back in your bosom. Métela de vuelta en tu seno. He puts it back in his Y la bosom volvió a again. meter. And he plucked it out. Y a sacarla. It wasn't like, No fue como, ¿cierto? it was like he put it back there and he didn't want it. He was just, it's like, where is it now? ¿A dónde está ahora, cierto? He plucked it out Él le sacó of his bosom. de su seno. And behold, Y aquí- it was turned again as the other Se flesh. había vuelto como la otra carne. It was removed. Fue removida.
God cleansed it Dios la limpió. by obedience to His word. Obediencia a su palabra. You want cleansing in your life? Usted quiere limpiar Be su vida. obedient to the Sea word. obediente a la palabra. You want the Holy Ghost? ¿Quiere el Espíritu Be Santo? obedient Sea to the obediente a la word. palabra. You want healing? ¿Quiere sanidad? Be obedient Sea to the obediente a word. la palabra. You won't get your healing being disobedient. No va a recibir sanidad siendo God will give desobediente. you mercy. Dios le dará But if you're misericordia. turning His mercy down, Pero si usted rechaza la how can He misericordia, heal you? ¿cómo puede sanarle? And He said, Y le dijo, right? ¿cierto? He's still talking to Sigue him. hablándole. It shall come to pass, Y acontecerá, if they will not believe si thee. no te creyeren, Now remember, the prophet of God said recuerda, el profeta de Dios dijo that a prophet is a sign to the people. que un profeta es una señal al pueblo. It's a sign to the age that the prophet comes in. Es una señal a la edad donde aparece ese profeta. That judgment is about to Que el strike. juicio va a caer. And that sign Esa señal has a voice. tiene una voz. He says the prophet. Now he didn't say, and you can read it. We're not going to have time to read all the quotes. Usted lo puede leer, no tenemos tiempo para toda la cita. But he says, not a good preacher now, Dice, no, un buen predicador ahora, or pastor or something like that. Those are good people. o un pastor o alguien bueno. That's not the sign. Esa no es la señal. He says they got their place. Si ellos tienen su lugar. He says, but a vindicated prophet, Pero un profeta vindicado it's a sign. es una señal. And he says, what proves it's a prophet of Y God dice, ¿qué prueba que es un profeta de Dios? or a sign from O una God señal de Dios. is what the voice says behind Es it. lo que la voz dice detrás de ello. See, that's why we don't just follow signs. Por eso no solamente seguimos señales. That's why I don't just look for signs. Por eso yo no estoy solamente buscando Casting señales. out devils or speaking in tongues or Echando diablos, visions hablando or en lenguas, prophecies profecías, or visiones, even o discernments incluso discernimiento, or what appears to be o lo discernment. que pareciera ser discernimiento. Sometimes it's just words of knowledge. A veces son palabras de conocimiento. They found out some other way, the way you were living or the way you were doing things or the way, and that's why they say it. Han encontrado alguna otra forma de entender cómo está viviendo, qué es lo que está haciendo. But real discernment Pero el verdadero discernimiento doesn't miss it. no falla. Real discernment of God does not miss it. No lo falla nunca, el verdadero discernimiento de Dios. Amen. Amén. Amen. Amén. So he says, now it shall come to Se pass acontecerá. if they will not believe Y si thee, no te creyeren, Moses, you are assigned to the people as the prophet, fulfilling this, what has already been said, that there'll be a deliverer. Moisés, tú eres asignado a tu pueblo para cumplir lo que la palabra ya ha sido dicha. So you are the fulfillment of my word that was prophesied before this day. Así que tú eres el cumplimiento de la palabra que fue profetizada antes de este día. And now the voice that you say and the things that you say La voz que usted exprese, lo que tú digas, must be in line with the rest of the prophecy. tiene que estar en línea con el resto de la And profecía. that was the message of deliverance for the children of Israel in the land of Y esa Egypt. fue la promesa de liberación para los hijos de Israel. So if Moses showed up and gave these Así signs que Moisés llegó, mostró estas señales. and then just said, just keep doing what you're doing. Y le dijo, You know, sigan haciendo lo que start están putting haciendo. money away for your retirement. Pongan dinero en para su jubilación. You know, look for a better neighborhood to move to. Múdense a un mejor vecindario. Then there'd be something wrong with that sign. Bueno, habría algo más con esa señal. When God gives a sign, it's to get your attention. Cuando Dios dé la señal es para captar la After He's atención. got your attention, He'll give you a voice. Después que le capta su atención, He'll le give dará you una voz. words that go to Le that dará sign. palabras que van de la A mano con la señal. message that goes to that Un sign. mensaje que va con la And señal. that message is going to be the Word of Y God. ese mensaje será la It's palabra de going to Dios. be a scriptural voice to go with that sign. Será una voz escritural. Not an unscriptural voice. No una voz no escritural. Not something outside of No the Word algo of God. fuera de la Not palabra de something to Dios. take you away from the No Word algo of para God, sacarlo de la but palabra, something that causes you to line up to the Sino Word of algo para God. alinearlo con la palabra. Because if it pulls you away from the Word of God, Porque si lo saca de la palabra de tell me Dios, the first voice that said, stay away from the Word of God. ¿quién fue que dijo la primera cosa de dejarse quedarse fuera de la palabra de Dios? Lucifer preached it in Lucifer lo the predicó in the heaven, en right? los cielos. A different message than Michael. Un mensaje distinto al de Miguel. Then where did it go? Did it stay in heaven? ¿Y se quedó en los cielos? No, it No. came down here. Vino acá abajo. And the devil looked for a creature Y el diablo buscó una criatura that he could get to use que él pudiese usar to get God's children away from His Word, para alejar a los hijos de Dios fuera de su palabra. to preach another message, Para predicar otro mensaje. to get Eve Para en lugar que and Eva, Adam away from the Word of God. mover a Eva y a Adán fuera de la palabra de Dios. How does faith come? ¿Cómo viene la fe?
when should you have faith? Sundays only? ¿Cuándo tiene que tener fe? ¿Solamente el domingo? What if I told you ¿Qué si le dijese that your faith is starving? que su fe tiene hambre? How do you feed your faith? ¿Cómo alimenta su fe? The Word of God. Por la palabra de Dios. But yet you won't listen to the Word of God the Pero, rest of the days of pero the week. usted no oye la palabra de Dios el resto de la semana. You'll go from Wednesday to Sunday, Irá del miércoles al domingo, or from Sunday to o Wednesday, del domingo a miércoles, or you won't go to church for a month. o no irá a la iglesia por un mes. And then from that one Sunday Y de ese domingo to that Sunday a month later, al otro domingo después de un mes, you have not fed your faith. no ha alimentado su fe. But you want faith muscles. Pero quiere músculos de fe. But you want to be strong in the faith. Pero quiere ser fuerte en la fe. Do you know how to get faith muscles? ¿Sabe cómo tener Do músculos de fe? anybody know how to get muscles? ¿Alguien sabe cómo hacer crecer músculos? You got to work out. Tiene You que got to entrenar. eat right. Tiene que comer bien, The right kind of protein. la proteína correcta. And then when you're working out certain parts of your Y body, cuando estás forgive ejercitando me, cierta parte del cuerpo, you're working out this part, estás ejercitando you're esta working parte, out this part. esta parte, You got to use that tienes part que usar esa parte in the workout. en el entrenamiento. And you got to lift more Y weight tienes que levantar más peso than what you're accustomed de to. lo que estás acostumbrado. Spiritual is the same En way. lo espiritual es igual. Work out your faith. Entrena su fe. The scripture says, work out your own salvation with fear and trembling. La escritura dice de obrar, de entrenar la Anybody fe ever con lift temor y weights temblor. before? Su You ever go salvación. to that weight that you thought you couldn't lift? Man, I'm afraid I may not be able to do this. I might hurt myself. ¿Ha visto a alguien acercarse a un peso para intentando levantarlo? And you go to lift it or you go to lift Y lo it. levanta. And what do? ¿Y qué hace? You're trembling. Usted está temblando. You're fear and trembling. Está I'm con afraid temor y I temblor. can't do it. Señor, no puedo hacerlo. But you know you got to go to the next level. Pero sabe que tiene que hacerlo para llegar al siguiente nivel. The problem is we just want to sit there and let somebody else do the work. El problema es que queremos sentarnos y hacer que alguien más haga el trabajo. That's Roman Catholicism. Eso es el catolicismo romano. Let somebody else light a candle for me. Eso es que alguien más prenda una Let's vela por mí. let the Father do it. Que el Padre lo haga. And I don't mean our Heavenly Father. Y no me refiero al Padre Celestial. All right, now, Bien, watch this. mire. And it shall come to pass, Y acontecerá if they will not believe que thee, vienen a ti neither hearken to the voice of the first y sign, presten oído a la voz de la primera señal, that they will believe the voice of the latter sign. creerán a la voz de la postrera. What was the first sign? ¿Cuál fue la primera? The serpent, the rock. Serpiente, la vara. The second sign, La segunda señal, the hand, the la mano, leprosy. la lepra. It has a message. Tiene un mensaje. Once the attention is gotten, there's a message Una vez capta el mensaje, hay una señal that goes with it. que va con ella. It's what God gave us. Es lo que Dios nos dio. No different than the time of the children of Israel in Egypt. Lo distinto a los hijos de Israel en Egipto. God sent the children of Israel a sign, Le manda una señal a ellos. being the prophet of God, Moses. Siendo el profeta de Dios, Moisés. And it was to give them a Y message tenía que darles un mensaje. to separate from Egypt. Que se separasen de Egipto. And we received the sign in our day. Y recibimos el mensaje, la señal en The nuestro prophet día. Elijah come in our El day profeta Elías vino en nuestro Malachi día. 4:5 to come in Malaquías our day. 4:5 en nuestro día. to give us a message A darnos un mensaje. to separate from Y nos Egypt. separemos de And Egipto. Egypt is a type of the world. Egipto es tipo del mundo. Egypt is a type of bondage. Egipto es tipo de esclavitud. Egypt is a type of doing things you Egipto should not be doing. Es tipo de hacer cosas Being que in no a tiene que place hacer. you should not Estando be. en un lugar que no tiene que estar. Serving something you shouldn't Sirviendo serve. a alguien que no diga And we servir. cannot serve two masters. Y no podemos servir a We dos can only amos. serve one. Solamente a uno. And that master is going to rule over Y you. ese amo va a ser It's regente going to be suyo. your God. Va a ser su Dios. It's going to be who you surrender Va a ser a quien to. se rinde. It's going to be who you give your allegiance Va a ser a quien le da to. alianza. Who you're going to be loyal ¿A quién to. le va a ser leal? How is loyalty proven? ¿Cómo se prueba la lealtad? How is love proven? ¿Cómo se prueba el amor? How is commitment proven? ¿Cómo se prueba el compromiso? And it shall come to Y pass, acontecerá, verse 9, verso 9, if they will not believe also these two signs, sino que dicen estas dos señales, the signs las señales and the voice behind these y las signs, voces detrás de la señal, if they won't believe these two signs, sino que vienen estas dos señales, that thou shalt, and neither hearken unto thy voice, ni oyen tu voz, in other words, the signs that they see o sea, las señales que vieron and what you say. y lo que tú dices.
that thou shalt take of the water of the river que tomarás del agua del río and pour it upon dry land, y la verterás sobre tierra and the seca, water which thou takest y las aguas que tomaste out of the river del río shall become blood upon the dry se land. tornarán sangre sobre la tierra seca. The prophet of God says it's showing that their life had turned to death, El profeta de Dios dice que eso muestra que su vida se ha tornado en muerte and it was going to cost them. y les iba a costar. You see, we're all going to pay a price. Todos vamos a pagar un precio. We pay a price believing God, Pagamos un precio creyendo en Dios and we pay a price unbelieving, y pagamos un precio disbelieving God. descreyendo a Dios. It's the way it Es is. como es. You're all going to pay something. Todos van a pagar algo. We're all going to pay something. Todos vamos a pagar algo. No matter what, we're all going to pay Sin something. importar, que todos vamos a pagar. If you don't give what you should give to where you should give it, Si usted no da lo que tiene que dar, como it'll tiene be que taken darlo, from you some other way, se le quitará de otra forma. and not to your glory, Y no para su gloria, but to your shame. pero para su vergüenza. Now, the prophet of God, Ahora el profeta de Dios, Moses, Moisés, any prophet of y God, cualquier profeta de Dios, he gives a message. él da un mensaje. And the message is what? To an individual, to a people, to somebody. Y el mensaje es para un individuo, para un grupo, para alguien. And when they hear this message, they have got to make a choice. Y cuando oyen el mensaje tienen que hacer una elección. If they're going to believe it or not. Si lo van a creer o no. Now, remember Ahora recuerde what we said, lo que dijimos. that the prophet said at the beginning. Lo que el profeta dijo al principio. He said, that I want you to come to and get the people to see Y si quiero que usted llegue, que el pueblo logre ver the reality la of realidad having faith in de God. tener fe en Dios. You see, a lot of people Ve mucha gente have a virtual reality of having tiene faith in una realidad God. virtual de que es tener fe en Have a Dios. fantasy of having faith Tiene in una God. fantasía de lo que es tener Have fe an en Dios. imagination of having Tienen faith una in God. imaginación de lo que es tener But fe in en Dios. reality, they really don't have faith in God. Pero en realidad no tienen fe en Dios. Because of what it produces. Porque aquello que produce, If it's a fantasy, si es una faith in God, fantasía, el creer en Dios, you fantasize being healed. usted fantasea de You estar ser sanado. fantasize being in heaven. Usted fantasea estar en el You cielo. fantasize being in the will of Usted God. fantasea estar en la voluntad de Dios. If it's a virtual Es reality una realidad of virtual having faith in de God, tener fe en Dios. you virtually believe you're Usted healed. virtualmente cree en Dios. You virtually believe you're going to go Usted in a virtualmente rapture. cree que se va en el rapto. You're virtually thinking you're Usted hearing the voice virtualmente of cree que God. está escuchando la palabra de Dios. If you're imagining having Si faith está in the word of imaginando God, tener fe en Dios. you imagine being healed. Usted se imagina ser sanado. You imagine Usted se imagina hearing the voice of God, oyendo la palabra de Dios. being in the will of God. Estando en la voluntad de Dios. But the reality Pero la realidad is it being made manifest. es que es manifestado. Because if he guides our footsteps, Porque si Él guía nuestros pasos, it's not a step. no es un paso. God guides our steps. Dios guía nuestros pasos. I made a step towards God. Di un paso hacia Dios. That's awesome in that step. Es grandioso en ese paso. But it's not called a step with God. Pero no se llama un paso a Dios. It's not even called a stand with God. No ni siquiera estás parado con It's Dios. called a walk with Es God. una caminata con Dios. It's step after step after Es step. paso tras paso tras And paso. each step has got to be in line. Y cada paso tiene que estar en Because if línea. not, you do what you call staggering. Y si no, estará tropezando. And if we're the children of Abraham, Y si somos hijos de he Abraham, staggered not at the promise dice, of él no God. dudó, él no He tropezó en las staggered promesas not de at the Dios. word of God. Each step was in line. Cada paso estaba en He wasn't línea. over here one day No estaba para que un día and over here the y luego por acá other day. otro día. And over here he's serving Por acá God. está sirviendo a Dios And then he goes over here and he doesn't. y luego ya no está sirviéndolo. Each step is serving God. Cada paso es servir a Dios. Now that's the kind of son I want to Y be. es el tipo de hijo que quiero ser. I can't make anybody that kind of No son. puedo hacer que nadie sea así. That's your choice. Esa es su elección. That's whether you know who your daddy is, Ahí usted sabe quién es su who your papá, heavenly father quién es su is, Padre Celestial, who fills you with his spirit. quién le llena con su espíritu. Now, if there's no desire inside of you, I'd be afraid. Si no hay deseo dentro de usted, yo tendría miedo. I'd wonder if the Holy Ghost is really there. Me pregunto si el Espíritu Santo Or realmente if está he's allí. just so far away, he knows where you are and he's watching you, but Y está tan he lejos can't do que much more with you because Él you won't let him. sabe dónde usted está, pero no puede hacer mucho con usted. Amen. Amén. Remember, Recuerde, the reality of having faith in la God realidad de tener fe en Dios, is that our attention has been gotten by que God. nuestra atención ha sido tomada por Dios. The light La of vida. that burning bush. La luz de esa zarza The ardiendo. light is the word of God. Remember, the word of God says it's a light. Dice la palabra de Dios es una luz
It's a light. Es luz. It's a lamp unto my una path, lámpara unto my A mis feet, pies. and a light unto my path. Y luz en mi senda. That's what God's word is. Eso es lo que la palabra de Dios es. Amen. And we hear what it's Y saying, oímos lo que dice and we make a y choice hacemos la elección to believe de it. creerlo. In other words, we let faith come. En otras palabras, hacemos que la fe We venga, let faith arrive to Dejamos que la fe se identify levante. with the word of se God. llegue, se identifique con la We palabra de let Dios. faith take its place in our heart to say, Dejamos- that is the word of Dejamos que God. la fe tome lugar en el corazón y que diga, esa I es la palabra de trust Dios. that as the word of God. Confío en ella como la We palabra de hear Dios. it. La oímos. We believe La it. creemos. And the proof that we Y believe la prueba que it lo creemos is we act upon es it. que estamos en ella. We do what it says to do. Hacemos lo que dice que hagamos. Not one day a week, No un día a la semana. every day of the week. Todos los días de la semana. Not the New Testament only, No solamente el Nuevo but what the Testamento, Old Testament Word of God pero lo que el says Viejo as también well. dice, que es palabra de Dios. The prophet of God, he profeta makes de the Dios statement several times Muchas veces dijo about the Old Testament being the shadow of the New acerca del Testament. Antiguo Testamento siendo sombra del Nuevo. He says, now, if I see a shadow of my Si hand se vio la sombra de mi mano or the shadow of a hand, o la sombra de una it mano, looks like a hand. se ve como una mano. The shadow is not different of what it's reflecting, La sombra no es distinto a lo que está of reflejando what is going to be made de lo que manifest. se va a manifestar. And he says, as the hand gets Y si la closer, mano se acerca, eventually I saw in the shadow eventualmente veo en la sombra that there were fingers on the que hand. habían dedos en la mano. And when I see the hand, Y cuando veo la mano, I can expect puedo esperar fingers on the hand. dedos en la mano. So the Old Testament Así que el Antiguo is Testamento only to get us into es expectation. solamente para traernos a expectativa. The miracles we had yesterday, Los milagros que tuvimos ayer, the revelation we had la yesterday, revelación que tuvimos ayer, the anointing we had la yesterday unción que tuvimos ayer, is only to get us in es expectation para traernos a to expectación get it again today. de hacerlo de nuevo hoy. You can't live by a painted fire, Usted no puede ver con un fuego pintado, by a fire of the memory. con un fuego de la I memoria. remember when I spoke in tongues. Me acuerdo cuando leí en lengua. I remember when I got the Holy Me acuerdo Ghost. cuando recibí el Espíritu Santo. If you got the Holy Ghost Si then, lo recibí ahí atrás, you should have the Holy Ghost tiene que tenerlo now. ahora. And if you had the Holy Ghost then, tuvo el Espíritu Santo ahí and it atrás, made you this way, y hizo así, it should still make you this way Aún tiene que today. hacerlo así ahora. And if it made you line up with the word then, Y si lo hizo alinear it'll así make con you la palabra, line up with the word lo alineará today. con la palabra hoy. If your faith in action made you identify with the word of God, su acción made lo you identifica con la palabra de consecrate to Dios, the word of lo God, consagran con la made palabra you de Dios, surrender to lo the hace word of rendirse a la God, palabra de made you Dios, obedient lo to hace the word of obediente a la palabra de God, made Dios, you live the right kind of le hace life vivir la vida according to the word of correcta God, delante de la palabra it'll de do Dios. the same thing today. Hará la misma cosa hoy. Or you're living on a painted fire. O está viviendo en un fuego pintado. Some so-called profession that you En made alguna profesión que usted hizo years ago. años atrás. I'm beyond just professing. Estoy más allá de profesar. We don't play church. I don't play No jugamos a la church. iglesia. I make a mistake. I got to get right. I got to Cometo make un it error, right. tengo que arreglarlo. I don't want to make mistakes. No quiero cometer errores. I don't want to do things wrong. No quiero hacer las cosas I equivocadas. wish I was perfect in everything that I Ojalá did. fuese perfecto en todo lo que hago. That's me. I wish I was Soy yo que perfect. quisiese ser así. I pray for that Oro por esa perfection. perfección. As limited as I may be, Tan limitado como pueda ser. as narrow it may be, Tan angosto como pueda ser. I want that perfection. Quiero esa perfección. So the reality of having faith Así in que la God realidad de tener fe en Dios, is I hear the word of God. oigo la palabra de Dios. And you can't hear without a preacher. Y usted no puede oírse en un The Apostle predicador. Paul said that. How El apóstol can they Pablo dijo, hear ¿cómo pueden unless oír? one be sent? A menos que alguien fuese And how enviado. can one be ¿Y sent cómo puede ser alguien enviado? unless he's commissioned? A menos que sea comisionado. So if you got a voice to Así, speak to si you tiene this una morning, voz que le hable esta mañana, be grateful sea agradecido and show your gratefulness. y muestre gratitud. You hear the word. Usted oye la Now palabra. you got to make a choice. Ahora tiene que ser una elección. This is the word. Esta es la palabra. Whether you make the choice it's the word or not, it's the word. Sea que usted elija la palabra o no, sigue siendo la palabra. The message that Moses preached, it was the word of El God. mensaje que Moisés predicó era la palabra de Whether Dios. Pharaoh believed it or not, Sea que Faraón le creyera whether o the no, children of Israel sea believed it que or los not, hijos de Israel le it creyeran o was no, the message of God. era el mensaje It de was the Dios. word of God Era la palabra that de Dios. God gave to Moses. Y Dios dio a Moisés. And Moses gave to Pharaoh. Y Moisés dio al faraón. Moses gave to the children of Moisés le dio a Israel. los hijos de Israel. I heard it. Lo oí. It's identified. Está identificado.
Now, do I believe it? Ahora lo creo, And if I believe it, y si lo creo, what am I going to do about it? ¿qué voy a hacer con ello? What am I going to do about it? ¿Qué voy a hacer con ello? You know, a doctor will give us a diagnosis. Un doctor nos dará un diagnóstico. And the diagnosis says, you got to take 2 of these a day. Y el diagnóstico dirá, tiene que tomar 2 de estas al día. 2 of these aspirin or whatever 2 de it estas is. aspirina, lo que sea. Sugar pills or whatever. Pastillas de azúcar. You're going to put your faith in it. Va a poner su fe en ello. And you're going to be faithful. Y va a ser fiel. And you're going to 2 a day. Y lo va a hacer ahora. And you're going to be so Y faithful va a ser tan fiel that you're going to look ahead of time. que va a mirar And you're going to say, adelante. well, I don't ever want to run out. Yo no quiero que se me acabe. So I better get a refill Mejor before I que run out. consiga una rellenura ahora. We have so much faith Tenemos tanta fe in fallen conditions. en esta condición caída. But yet God gives us his word. Pero Dios da su palabra. Only believe. Solo creer. Only believe. Solo creer. An atmosphere begins to Y una form. atmósfera se forma. And you just do this every day. Y usted hace esto todos los días. Read your Bible and pray every Lee su day. Biblia y llora todos los días. Read your Bible and pray Leer every day. su Biblia y llorar todos Oh, los I don't días. want to run out, so I'm going to do 2 today. Bueno, que no me quiero, yo creo que se me agote. Voy a hacer I'm 2 going to go hoy to día. church and get a refill. Voy a ir a la iglesia a rellenarme. I'm going to put a tape on and get a Voy a poner refill. una cinta y voy a rellenar. Or O you run out. se le va a agotar. But if I've made the decision Pero si hice la decisión because of what my experience por lo was, que mi experiencia era, and I believe, y creo, now I got to prove I believe. ahora tengo que demostrar que creo. I got to do what the word says. Tengo que hacer lo que la palabra dice. I got to do what God's voice is telling me to do. Tengo que hacer lo que la palabra me muestra And hacer. if it's God's voice, it'll never be contrary to his Y word. si la voz de Dios nunca va a ser contraria a su It palabra, won't be contrary to the message. no va a ser contrario al mensaje, It'll be balanced. va a estar balanceado. You know, some will say, well, he said this over here and he said this Pero right es que here. este dice esto y este otro dice esto otro. Take it all. Tómelo I todo. don't do away with any of it. No me saco de nada. Take the balance. Toma el equilibrio. I'm not legalistic. No soy legalista. Don't want to be No legalistic. quiero ser legalista. Amen. Amén. The widow, the woman, and I can't remember where she was. La viuda de la mujer, no me acuerdo dónde I estaba. want to say she was Seraph. No, she wasn't Seraph. Was she Seraph? ¿Era la serafiniza? Zarephath? ¿Era así? The Elijah's, yeah. En Elías. Elijah. The woman that was forgive me. La mujer que era, It was a famine in the land. que había hambruna en la tierra. And here she Y is. aquí está ella. The prophet of God El comes profeta de near Dios her. viene aquí, He sees that she's gathering some ve que está sticks. juntando leña, palos. And the prophet of God speaks to Y el her. profeta de Dios le habla a ella. And he says, Y le dice, what are you doing? ¿qué estás haciendo? Sometimes the pastor will call and ask you what you're A doing. veces el pastor le va a llamar preguntándole, ¿qué está haciendo? And you want to say none of your business. Y usted va a querer decir, a ti no te importa. But you're not that bold. Pero usted no es así de Oh, bravo. I'm just busy. No, estoy ocupado. I'm just the usual. Estoy haciendo lo usual. What did she do? ¿Qué hizo ella? She didn't say none of your business. No dijo, a ti no te importa. She didn't say smart aleck remark like, wouldn't you like to know? No le dijo algo así como, ¿te gustaría saber, eh? She says, I'm getting some wood Le together dijo, estoy recogiendo madera to make a fire, para hacer un fuego, to make a cake para hacer un pan, for my son and I. para mi hijo, para mí. And it's the last we have. Y el último que tenemos, And then we'll die. que moriremos. Is that what she said? ¿Fue lo que le dijo? She told the prophet of God the truth, Le dijo al profeta de Dios la verdad, whether it would offend him or not. sea que le ofendiese o no. And he said, Y luego dijo, make me a little cake first. hazme a mí primero. That's selfish. And he calls himself a Qué Christian. egoísta, se hace llamar And cristiano. he's just fleecing the sheep. Simplemente despellejando las ovejas. He's just looking out for his own benefit. Estaba intentando tener su propio He beneficio. says, make me a little cake first. Hazme a mí primero, le dijo ella. Now watch how he says it. You Mire, can read mire it cómo lo dice, yourself. usted lo puede leer. Pay attention to detail. Préstale atención a But los he says, detalles. make me a little cake first. Dice, hazme a mí primero, Then he says, for thus saith the Lord. porque así dice el Señor. Now I want you to notice about him asking her to make the cake Quiero que first. note cómo él le pide a ella que le haga primero. And then he says, thus saith the Lord. Le dice, así dice el Señor, For the cruse of oil porque el aceite and the flour, y la jarra de harina the meal will not run dry no se secará till the Lord God send hasta que el rain Señor back Dios upon the earth. mande lluvia.
Now, Ahora, she only had a little bit ella solamente tenía un poquito to make a little cake. para hacer un pequeño pan. But then now the word is telling her to give it up, Pero ahora la palabra le está pidiendo que lo entregue, to lay it down, que lo rinda, to give it to somebody que else, se lo dé a alguien más, to give it to the prophet. que se lo dé al profeta. Now, she heard it. Ahora, ella lo oyó, She had her preconceived idea tenía una idea preconcebida that she was going to probablemente, make this cake, give it to her son, and they were both going to die. de que se lo iba a dar a su hijo y los dos se iban a She morir. thought she was going to die in this time of famine. Que ella iba a morir en este tiempo de hambruna. It was a hard day that she lived in, Un día difícil en el que and vivía. it was going to overcome her and her son. Y que esto iba a vencer a ella y a su hijo. And she was going to die, and they were Que going to iban a die. morir. And then the prophet came into her life. Luego el profeta vino a su vida. Now, the prophet could have went to many widows in that Y el time. profeta puede ir a muchas viudas en The ese prophet could día. have went to many houses in that Puede haber time. ido a muchas casas. But he went to this woman's house. Pero fue a la casa de esta mujer. Brother Branham said because she was the same caliber as he was. El hermano Branham dice que fue que ella era del mismo calibre que él. And he says, make me a little cake first, Le dijo, ame a mí primero, for thus saith the Lord, porque así dice el Señor, the cruse of oil and the meal will not go dry. el aceite y la harina no se acabarán. So what did she do? Así que, ¿qué hizo ella? She heard, Oyó, she believed, creyó, and she acted upon her y ella belief. actúa en su creencia. Do you understand ¿Usted entiende that our actions que nuestras acciones testifies what we believe? testifican lo que creemos? What we do ¿Qué hacemos? testifies what we believe Testifica lo que creemos or that we don't believe. o lo que no creemos. I don't believe that. Ah, yo no creo eso. I don't believe that. No creo I don't eso. have to do that. No tengo que hacer eso. They prove it. Eso lo prueba. They don't have to do it. Que no tienen que hacerlo. They prove it. Lo prueba. What did she look at? ¿Qué miró ella? She heard the word of God. Oyó la palabra de She Dios. believed the word of God. Creyó la palabra What de did Dios. she see? ¿Qué vio? She had to believe. She was the same caliber as Elijah. Ella era del mismo calibre que Elías. So she had to believe Así que tenía que creer that that God's word could not come back que void. la palabra de Dios no podía volver That vacía. God's word had to be Que fulfilled. la palabra de Dios tenía que ser So cumplida. she believed what Así the que word creyó lo spoke que la palabra habló before she saw it. antes de verlo. So faith looked at the unseen. Así que fe mira a lo Her faith invisible. grabbed hold of what she didn't see. Su fe se agarró de lo que no podía And it ver. was Y confirmed. fue confirmado. It was made Fue manifest. manifestado. She looked at the unseen. Vio a lo invisible. The woman at the well La mujer en el pozo. in Jesus' time. En el tiempo de Jesús. Here she Aquí is. está ella. The gospel didn't really come at that junction. It was always looking for the predestinated seed. El evangelio no venía, simplemente estaba buscando a la simiente predestinada. Now the law said it only belonged to the Jew. La ley decía que le pertenece solamente al But judío. grace says it belongs to the predestinated Pero gracia seed. dice le pertenece a la simiente Regardless predestinada. of what ethnicity or whatever that predestinated Sin seed is importar in. que él sea cualquiera. So he said he had need to go by Samaria. Así que el hijo tengo necesidad de ir a There's this he Samaria. waits right there by the well. Se sentó junto al His pozo. disciples go ahead, Sus discípulos van and a adelante. woman comes out Y viene una mujer at a certain time of day, a cierta hora del día. because that type of woman would only come out at that certain Porque time of ese day. tipo de mujer solamente vendría a And he esa hora. intentionally wanted to cross paths with her, Y él intencionalmente quería cruzarse con ella. and he crossed paths with her. Y se cruzó en su senda con ella. And he says, "Woman, give me to drink." Dice, mujer, dame de beber. First, she went there to draw Primero, water. fue ahí. Same thing as Elijah did. Igual que Elías. Give me something to drink first. Ella estaba seca. Dame a mí primero. We don't have any dealings with you, she said. No lidiamos contigo, le dijo You know, ella. Jews and Samaritans, they Judíos y don't have fellowship. No They tienen don't have compañerismo. relation. They don't do No hay business. relación, no hacen negocios. Why are you asking me? You don't even have a cup to draw ¿Por qué me from. pides si no tienes algo donde beber? She's hearing the word. Ella está escuchando la palabra. He says, if you knew who was talking to you, Le you'd dijo, ask si him for water. supieses con quién hablas, tú le pedirías a él, dame de beber. And if you were to ask me for water, Y si me pidieses agua, I'd give you water that would be a well springing up within you. te daría un, That you'd un never pozo thirst de agua again. que nunca se agotaría. Give me of this water. Dame de esa agua. He goes, go get your husband. Dice, ve por tu esposo. I don't have one. No tengo. You've said right. Lo has dicho bien. Has dicho You've con had verdad. 5. Has tenido 5. And the one you're living with Y now con el que isn't estás your viviendo ahora, husband. no es tu esposo. Whoa! Vaya. I perceive that thou art a prophet. Percibo que eres profeta.
We know Nosotros sabemos that when Messiah que comes, cuando venga el Mesías, he'll tell us these Él nos things. dirá estas cosas. And what does Jesus say? ¿Y qué dijo Jesús? I am he that speaks to Yo you. soy el que habla contigo. What was she looking at? Aquí estaba buscando ella The word prophesied la palabra profetizada of what the Messiah would be. de lo que el Mesías sería. She heard the word Ella oyó la palabra. talking to her. She Hablándole. didn't know it was the word. Ella no sabía que era la palabra. She thought he was a Jew. Ella pensaba que era un judío. That's what she thought. Lo que She ella called him pensaba, a Jew. lo llamó judío. She thought he was a Jew. Ella pensó que era judío. She heard the word. Ella oyó la palabra. But when she heard the Pero voice, cuando oyó la voz, we know sabemos that Messiah, when he comes, que cuando Mesías venga, he'll tell us Él nos these dirá estas things. cosas. I'm he that speaks to you. Soy yo el que habla contigo. What did she do? ¿Qué hizo ella? She dropped her water pot. Botó el agua, She ran back into the city corrió de vuelta a la ciudad to a testify testificar. not of the group that followed Jesus, No el grupo que seguía a Jesús, not of where the well no de donde was, estaba el pozo, but of the one that spoke to her, pero de que le habló a of the ella. voice that spoke to De la voz her. que le habló a ella. Come, see a man Vengan a ver al hombre that told me everything que me that dijo I've done. todo lo que yo había hecho. Isn't this the very ¿No es Messiah? el mismísimo Mesías? And what did they come? ¿Y qué hicieron They ellos? didn't come to see the men that followed him. No fueron a ver They a didn't los que lo come to see seguían. where the well was. Fueron a ver al pozo. They came to see the man that she was talking Fueron about. a ver al hombre que They ella came hablaba. to see Jesus. Fueron a ver a Jesús. And because of that, A causa de the ello, Bible says the men of the city were converted. dice la Biblia que los hombres de la ciudad fueron convertidos. They believed. Creyeron. They were converted. Fueron convertidos. They believed. Creyeron. In that sense of conversion, if you En understand what I'm esa saying. explicación de conversión. They si lo entiende. believed because of her Creyeron por testimony. el testimonio de ella. Her what? ¿El qué? Her El testimony. testimonio de ella. Yeah, but what if she was afraid about what they were going to Y si say? tuviese miedo de lo que dirían, She would have just kept it to herself. se lo hubiese guardado para sí mismo. What if she thought she couldn't be a witness? ¿Qué tal si pensara que no podía ser testigo? She would have just kept it to Se lo hubiese herself. guardado para sí misma. What if she thought she didn't make a difference? Que si hubiese pensado que no haría diferencia. She would have just kept it to Se lo herself. hubiese guardado para sí. That's why we don't grow. Por eso no crecemos. People think they can't do La anything. gente piensa que no puede hacer nada. It's not always the pastor's fault. No es la culpa del pastor siempre. I witness, I Digo, testify, I testifico. testify. Do you? ¿Y usted? How? ¿Cómo? Do you get down with people and pray with them? ¿Usted se junta con la gente a orar? Do you visit them in the hospital? ¿Los visita en los hospitales? Do you call them up to check on them? ¿Los llama para revisar cómo Do you están? give them a Bible verse for the ¿Le da day? un versículo bíblico? Do you look for those thirsting for the word of Busca God? por aquellos que están sedientos de la palabra de Dios. Come on, brothers and sisters. Venga, hermanos. Let's be witnesses. Seamos testigos. Do you realize that people believe because of our ¿Se testimony? da cuenta que la gente cree a causa de nuestro testimonio? People believe La gente cree because of what we say. a causa de lo que decimos. But if we don't say anything, Pero si no decimos nada, will they believe? ¿creerán? When they have crossed our path, Cuando se crucen en nuestra senda, they're our responsibility. son nuestra responsabilidad. What did she look at? ¿Qué buscó ella? She looked at the fulfillment of the word. She ¿Qué knew miró? when Messiah come that he would do these things. Al cumplimiento de la palabra miró ella. Que See, el Mesías haría the estas cosas. voice of the sign, La voz de la señal. God gives a sign for getting the attention, Dios da la señal para prestar atención. but the voice will be a scriptural voice. Pero la voz era una voz escritural. That's what she saw in Jesus. Fue lo que ella vio en Jesús. Amen. Amén. Watch. Mire. So, Así que she looked at the word spoken, made ella manifest. miró a la palabra hablada siendo manifestada. And what is that? ¿Y qué es eso? It's the Urim Thummim. Es el Urim Tumim. Always compare with what I say, Siempre compara lo que yo diga, what anybody lo que says, cualquiera diga, and what you y think lo que usted piense. is lining up with the word or Hay not. que alinearlo con la palabra de Dios. And what you believe Y lo is que usted lining up cree with the word of God or not. se alinea con la palabra de And Dios. let me say it this way too. Y luego, what digámoslo you're así, doing. lo que está haciendo también. Does it line up with the word ¿Se of alinea God? con or la not? palabra de Dios? Because your actions speak louder Porque than sus words. acciones hablan más fuerte que sus That means pensamientos, the que sus voice palabras. of your actions La voz de sus acciones speak louder than what you say. habla más fuerte de lo que usted dice. Amen. Amén. All right, I'm Bien. wrapping it up. Voy cerrando. So, oh man, I can't read all my quotes. No puedo So leer listen todas to las that message, Escuche ese the mensaje. voice of the sign. La voz de la señal. I want to read this one at Quiero- least. quiero Can I leer read at least one Por lo menos quote? esta.
This is from the message that I gave to listen to this afternoon. Del mensaje que les di para esta tarde. And I'll wrap it up with this Con esto cerramos. as the musicians come. Mientras pasan los músicos. The voice of the sign, La voz de la señal. 640321. 64. Now, if a man gives a sign in a country Si un hombre da una señal en un país, or any time, en cualquier tiempo, and that voice that he speaks behind that y esa voz que habla detrás de ello isn't the word of no es God, la palabra de Dios, then watch it. vigílelo, Don't believe it. no lo crea. That's why we don't follow signs. Por eso no seguimos señales, We follow the word. seguimos la palabra. If some old school, Si alguien de la vieja escuela, if a man gets up and says a sign from God, shows a sign from si God, alguien muestra una señal de Dios and then that man's teaching is the same old y theology la enseñanza de ese hombre es la misma teología that you've had all these que years, usted todos estos años, God never sent that sign. Dios nunca mandó esa señal. Can't be a denominational. No puede ser. The voice can't point you to denomination. La voz no le puede apuntar a una denominación, It can't point you to organization. no le puede apuntar a una organización. Look back in the scripture Mire de vuelta en la escritura and see if it was. y vea si fue así. Search the scripture. Escudriñe la escritura. The guy comes back and said, Y el tipo regresa y le dice, now we all want to join ahora this. todos queremos unirnos con esto. It's been an old established affair. Ha sido un negocio que se estableció desde ese tiempo. Don't you believe it? No lo crea. Don't you believe that? No crea eso. We're going to go in that Vamos a ir a eso. just in a few minutes. En unos minutos. See? No, don't you believe No lo that? crea. God always vindicates his sign. Dios siempre vindica su señal. Sign from God Señales de Dios always speaks God's voice. siempre habla la voz de Dios. And if it's the same old school you've Es had, un dicho antiguo, una expresión antigua. why would he give you a sign? Porque le daría una señal. You're already in it. Usted ya está en ello. He is trying to get you to that corner. Él quiere llevarlo a esta esquina. Stop sign. Stop sign. Déjelo. Slow up. Deténgase. Look where you're going. Mire a dónde va. You'll dump yourself off all at the corner if you don't watch. Usted se ha arrastrado hasta la esquina si usted no lo There is vigila. a sharp curve, Hay una curva estrecha. and it's always a sign there before you make this curve Siempre hay una señal antes de tomar esa curva to keep you from wrecking up. para evitar que usted se accidente. A good road builder gives signs, Un buen constructor de caminos and nos da we are señales. traveling a road to glory. Y vamos en el camino a la gloria. And if the signs speak of the same old Y thing, si la señal habla de la misma cosa vieja, it wasn't from God. no era de Dios. God gives signs to attract the attention of his people. Dios da señal para atraer a su pueblo. Signs are to attract the attention of God's people. Señales son para atraer la atención del pueblo. God's signs is, La señal de Dios es God's signs is given to attract the attention dada para tomar la atención of the people. del pueblo. And just a little bit further, Y un poco más. God deals with an individual. Dios lidia con el individuo. See now? ¿Ve? Notice. Note. He was trying to attract the prophet's Él attention estaba intentando tomar la atención del profeta to get the prophet in his right place, para colocar al profeta en su lugar correcto. and he give him a burning bush sign. Y le dio una señal de zarza ardiendo. Watch. Porque, mire, The voice that followed the sign la voz que siguió la señal was a scriptural fue voice. una voz escritural. I have heard the cries of my people He oído el clamor de mi pueblo and their groanings y su quejar because of their taskmasters. por sus capataces. And I remember my Y he promise. recordado mi promesa. Amen? Amén. That settles it. Eso lo acaba. I remember the promise. Yo recordé la promesa. That was the scriptural voice, Esa fue la voz escritural. is the word of God. Es la palabra de Dios. So, brother, sister, Así que, hermanos, the voice always behind the sign. la voz detrás de la señal siempre. After God gets your attention, Después que Dios capta su the atención, sign that he gives la señal que Él da must always be the word of God. siempre tiene que ser la palabra de Dios. Must always tell you what the word of God Siempre tiene que says. decirle lo que la palabra dice. Not denomination, No denominación, not system of no organization, alguna organización, algún but the sistema, word of God in our day. sino lo que la palabra de The nuestro día word of es. God fulfilling in our day. El cumplimiento de la palabra en nuestro día. With every head bowed Con todo rostro inclinado and every eye y closed, todo ojo cerrado. we're going to pray. Vamos a orar. And if you've come to this Y point, si ha venido a este punto, and it's a point that
I wish and I hope that you were able to get to tonight, Me today hubiese gustado que usted hubiese alcanzado ese punto. is what it means to actually be and have the reality De lo que significa estar en la realidad, of having faith in de God. tener fe en Dios. It is not what you say No es lo que usted dice that proves your faith. que prueba su fe. It's not the church you go to that No es la proves your iglesia faith. a la que va lo que prueba su fe. It's what you do every Es day. lo que usted hace todos los días. It's what you are dedicated to the most. Es a lo que se dedica más. It's the reality of having faith Es in la God. realidad de tener fe en Dios. It's hearing, believing, and acting upon the Es word of God. oyendo, creyendo, actuando en la palabra de Dios. And if that's what you've come to this Y morning, se ha llegado a eso esta mañana. we've heard, we've seen the signs, Hemos visto las señales. we've heard the voice, Hemos oído la voz. and now are we ready to act upon that? Estamos listos para actuar en ella. What that voice Con says, esa voz, lo que esa voz dice. God's voice. La voz de Dios. And how many knows what the resurrection is going to ¿Y be? cuántos saben lo que va a ser la resurrección? The resurrection is La resurrección es that voice of the Son of Man esa voz del Hijo del Hombre that brings forth that resurrection. que trae esa resurrección. And we're going to rise. Y nos levantaremos. Not just us, but those that have gone on before No us. solamente nosotros, pero los que ya han partido. Going to rise. Nos vamos a levantar. A resurrection. Una resurrección. That's the reality. Esa es la realidad. Now, are we living the kind of life for that resurrection? Estamos viendo el tipo de vida para esa Are we living resurrección. that kind of life for a rapture? Estamos viendo ese tipo de vida para ese rapto. Is our life worthy of the gospel? En nuestra vida digna del Is Evangelio. our life worthy of the message of the hour En today? nuestra vida digna del mensaje de la hora para hoy. To believe the message of the hour in Noah's time, Creer el mensaje de la hora en el tiempo de Noé. we would have had to be in the ark. Tendríamos que estar dentro del arca. To believe the message of the hour in Moses' Para time, creer el mensaje de la hora en el tiempo de Moisés. we would have had to come out of Egypt. Tendríamos que haber salido de Egipto. How about today? ¿Qué tal hoy? What does the voice say? ¿Qué dice la voz? Let's not deceive ourselves. No nos engañemos a nosotros mismos. Let's not imagine having faith No in God. imaginemos tener fe. Let's not fantasize about having faith No in God, fantasiemos acerca de tener fe. but let it be a reality. Pero que sea una realidad. And let our actions Y que nuestras acciones testify that testifiquen we have faith que in God. tenemos fe. As we pray, Mientras oramos, you pray in your own words, usted ore con sus palabras. whatever before the Lord. Lo que sea delante del Señor. As we think here now, and everyone that's here Mientras todos están aquí ahora, should be everybody that already believes this message. todos aquí quieren el mensaje. Everybody here Todo aquí should be already that has been baptized in the name of the ya debería Lord estar Jesus bautizado en el nombre de Christ. Jesucristo. Everybody here Todo aquí that have already raised their hand and que ya ha accepted Him levantado as su their mano y ha aceptado el Savior. mensaje. So now what's next? Así que ¿qué sigue ahora? You pray in your own words. Usted ore con sus How palabras. far do you want to go in this walk? ¿Qué tan lejos quiere llegar usted? Gracious Heavenly Father, Bendito Padre Celestial. Lord, we come before you, Lord. Señor, venimos ante ti, The closing, Lord, and of the sermon this morning. cerrando este sermón esta mañana. Lord, I just poured it out the best that I could, Lord. Yo lo vertí lo mejor que pude, Señor. Trying to get the people here, Lord. Intentando hacer que la gente, el pueblo oiga. And these that hear online, Father, Y esto que oyen en línea. to the reality of having faith in God. De la realidad de tener fe en Dios. A reality, Lord. Una realidad. What it really means. Lo que realmente significa. Not just a thought, No solamente un pensamiento. not just what we say, No solamente lo que decimos. but a life of action, Lord. Pero una vida de acción. A duty that goes beyond just one act of faith, Lord, Un deber que va más allá de que simplemente un acto de fe. but a living, breathing faith, Lord. Pero vivir, respirar fe. Lord, Señor, have mercy on us, ten Father. misericordia de nosotros. Forgive us of our sin and Perdona nuestro trespass. pecado, nuestras transgresiones. Thank you, Lord, for meeting with Gracias, us Señor, this por morning. encontrarte con nosotros esta mañana. And as we come to you now in this word of prayer, Mientras venimos a ti, Señor, ahora en oración. and this is my prayer, Lord. Esta es mi oración. And as your children here praying with their own words and their own heart, Y mientras tus hijos aquí oran con sus propias with their palabras, hearts lifted to you, Lord, con their sus hands corazones lifted to you, Lord. elevados a ti, sus manos elevadas a ti. Father, I ask, Lord, Yo pido, Señor, that you would let our faith, que Lord, tú dejes nuestra fe, our lives, Lord, nuestras line up with vidas, thy que word. se alineen con tu palabra. We see the signs you've given us, Lord. Vemos la señal que nos has dado, Not just one sign, no but solamente sign una after señal, sign pero after señal, tras sign, señal, Lord. tras señal. And a voice, Y Lord. una voz, Señor. And that voice always saying the same thing. Esa señal siempre diciendo lo mismo. Stay with the word. Quédate con la Get palabra. back to the word. Regresa a la Line palabra. up to the word. Alíñate con la It's all palabra. about the word, Lord. Siempre es acerca Let de la your palabra. word be made Que manifest. tu palabra sea Let manifestada. your word be confirmed. Que tu Lord. palabra sea And that confirmada. which was spoken this Y morning, aquello que Lord, fue hablado esta I mañana, pray that you would confirm, Lord, that it ruego, wasn't Señor, the que lo words of a confirmes, man, que no Lord. fueron las palabras de un That hombre, it wasn't just my words no alone, solamente mis Lord, palabras, but that you had given these words to me to pero speak que to tú your me diste estas children this palabras, morning. Señor, para hablarlas a That tus you would hijos. confirm,
confirm these words, Lord, to your children, Que tú Lord. confirmes estas palabras a tus And Lord, hijos that we would leave, Lord, this place, Lord, que with dejemos este a lugar greater fervor than we've ever had before, con mayor Lord. fervor que el de antes, A greater ambition, Lord, to con do mayor the will of ambición the Father, de hacer Lord. la voluntad del To Padre, seek out our brother and our sister, de Lord, buscar a those nuestros that were padres, a nuestros lost, hermanos y Father. hermanas allá perdidos, That they could come to you, Lord. que vengan a ti, That we could be the sign to point them to you, Lord. que podamos ser la señal And que that they apunta could a ti hear, Lord, your voice, y que Lord. puedan oír tu voz When they see us, Lord, as Cuando nos vean, a Señor, symbol, as a sign como of your símbolo, como mercy and your señal de tu grace in this misericordia y day. tu gracia. Father, grant it, Lord, I Padre, pray. concédelo, lo ruego. And as we continue in our Y testimony, mientras continuamos Father, en nuestro testimonio, while we're here, Lord, we have a testimony. mientras estamos aquí tenemos un testimonio. Until we're gone, Lord, we have a Hasta que testimony. partamos tenemos un And testimonio. let my testimony end Que mi well. testimonio termine bien, Señor. I want my testimony to Quiero end que mi well, testimonio Lord. termine I don't bien. want to quit before I No give quiero up my breath renunciar, of life, Señor. Lord. I want to keep going, Quiero Lord. seguir. I don't want to quit before it's my No time. quiero renunciar antes que se acabe mi I tiempo. want to keep going, Quiero Lord. seguir, Señor. That's me, Lord. Ese soy yo. I don't care about the pains and the aches and No me all importan the los other dolores obligations that I have, y las Lord. obligaciones que yo tenga, Father, Señor. you know of the needs that I have. Padre, tú sabes la necesidad que yo And you know, tengo. Lord, my heart, Lord, to Y en serve mi you with all corazón, tú my sabes que heart, quiero Lord, servirte con todo mi corazón. and to do your will above my own, Y hacer Lord. tu voluntad por encima de la mía. Father, lead my footsteps. Padre, guía mis Lead my pasos. decisions. Guía mis Lead decisiones. the way I think, Lord. Guía como yo The pienso. things I do, Lord. Las cosas que yo Help hago. me, Lord, to be a better servant, Ayúdame a Father. ser un mejor To siervo. be a better witness, Lord, ser in un this mejor day, testigo Lord. en este día. In this locality En here esta localidad. in Colorado Springs, Aquí en Lord. Colorado Springs. In the locality there in Pueblo, Y allá de Lord. vuelta en And Pueblo. wherever else I go in this Y state, donde quiera Lord. que vaya And en in este this estado y nation, esta Lord. nación. And around this world, Y en Lord. este mundo. Wherever it may go, Lord. Donde quiera que yo vaya. Me, myself, Lord. Yo mismo, Or the Señor. voice that you've given me, Por la Father. voz que tú me has dado. Father, I thank you, Lord, for letting me Padre, be te a voice in agradezco this last day, por Lord. dejarme oír tu voz en este Father, último to be able día. to speak thy word, Lord. Padre, y hablar tu And I palabra. pray, Lord, that nothing ever feeble comes from my mouth. Yo ruego que nada débil salga I de mi pray, boca. Lord, that it's always thy word, Que Lord siempre God. sea tu palabra, Let me Señor. hold back, Lord, those things that would not be of you, Lord God. Déjame deshacerme de esas Let me cosas que no not son ever tuyas. speak, Lord, those things that are Nunca me dejes contrary, hablar Lord, esas cosas que son to contrarias a tu your word, palabra. Father. But speak according Pero to your hablar word, de acuerdo a Lord, tu palabra. and in your timing, Y a Father. tu tiempo, Señor. Father, give me understanding, Dame Lord. entendimiento, Señor. Revelation, Father. Revelación, Padre. Wisdom, Lord. Sabiduría. According to your word, De acuerdo a tu palabra, Father. Señor. Let may your spirit have Y tu preeminence, espíritu Lord, tenga la over preeminencia my spirit, Lord. sobre mi espíritu, over my being, Lord. sobre mi ser, over everything that I am, sobre Lord. todo lo que soy. I surrender all, Lord, Lo with rindo all todo my ahora, heart. Señor, con todo mi Have your corazón. way with me, Lord. Muévete And as libremente en mí. I go and proceed, Lord. Mientras sigo y avanzo, Oh, Señor. Father, may those words that you give, Lord. Esa palabra que has dado, Oh, just speak to those, Lord, que le hable a aquellos, Señor, that you're seeking that que relationship están with. buscando esa relación. Save the lost, Father. Salva al perdido. And if I could be possibly used Y si puedo ser usado, Señor, to find one of your elect, para Lord, encontrar a uno de tus elegidos. oh, what a wonderful thing Qué that cosa would be. maravillosa sería esa, Señor. I surrender all, Father. Lo rindo todo, Padre. I surrender this little church to you, Rindo Lord, esta iglesia a ti, Señor. and the future of this place Y el futuro de este lugar. to you, Lord. A ti, Señor. Have your way with us now, Lord. Muévete en cada uno, Señor, ahora. As we take these few more moments of Mientras time, tomamos este poco de tiempo. as we're in thy divine presence, Porque estamos en tu presencia divina. that you would continue to confirm your word, Que tú sigas confirmando tu palabra. and receiving our worship, Father, Y recibe nuestra adoración. and inhabiting the praises of your people. Y que habites en la alabanza de tu pueblo. For I ask all these things, Lord, Porque lo pido todo, Señor. in the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Amen. Amén. Turn your eyes upon Torna tus Jesus. ojos a Jesús. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonder
and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Hallelujah. All I want to do is love Him. Amen. Amen. All I want to do is love Him. So glad I feel His love for me. Jesus paid the price of redemption on the cross of Calvary. So every day my heart will praise Him. I know I'll never be the same. All I want to do is love Him, love His holy name. All I want to do is love Him. So glad I feel His love for me. Jesus paid the price of redemption on the cross of Calvary. So every day my heart will praise Him. I know I'll never be the same. All I want to do is love Him, love His holy